Shalom, shalom, shalom bien-aimé. A paz do Senhor, bem amado. Shalom, Libota Nzambe. A paz do Senhor, povo de Deus. Shalom, la famille chrétienne, tous les serviteurs de Men of God. Família cristã, homens de Deus. God bless you. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos Je vous abençoe. salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eu saúdo-vos em nome do nosso Senhor Et Jesus. enfin de réunir avec nous. A fim de nos reunirmos. Toi qui étais là à présent. Você que está aí Et presente. toi qui es là maintenant. Você que está aqui presente. Qui s'est connecté là sur les réseaux Que sociaux. está conectado nas redes Et sociais. sur Instagram. No Instagram. Et pour nous suivre. Por nos seguir. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment hyper bien. Hoje eu me sinto Et j'ai la bem joie de voir ta présence. e estou mesmo alegre. J'ai la da joie tua de te presença. voir se connecter Estou encore. alegre por te Parce que je conectar sens mais la uma grâce vez. et la gloire de Porque Dieu. eu sinto a graça Et e je a sais glória que de là où Deus. tu es, Eu sei que onde tu Dieu va estás, répondre à tes Deus problèmes. vai responder aos Je teus sais que problemas. sur cette Eu 13e sei nuit, que nessa Dieu va 13ª agir terceira puissamment. noite, Deus vai Est-ce que agir tu crois, tu poderosamente. crois à Será cela? que tu crês Tu nisso? crois à cela? Será que você Tu crois à crê? cela? Será que você Tu crê? crois à Será que cela? você crê? Je sais que malgré le tempête Eu de sei cette que nuit, embora a tempestade Dieu dessa a encore la noite, capacité de o faire Senhor autre tem chose a autant que cela. capacidade de fazer uma outra coisa além disso. Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Je sais que malgré il a foi, Eu sei que mesmo que ele está com à frio, travers l'onction du né, Saint-Esprit, através il va lui chauffer encore. vai lhe aquecer mais uma vez. Parce que chez nous ici, il fait trop froid. Porque aqui mesmo Nous faz sommes muito dans frio. les moments de l'hiver. Estamos quase Vous allez no voir, on momento voit ces do frères ici inverno. Estamos a ver o dans la irmão aqui prédication, il a porté, na pregação. il a un panne là, donc Tá on ne com comprend pas il y a pano. quoi. Não, nós não estamos Non, a il faut nous entender comprendre. porquê, Nous ici, mas temos que nos entender nous sommes porque nós aqui voisins de l'océan. somos Et ici, nous vizinhos do passons des oceano moments de l'hiver. e estamos no Donc, momento do c'est inverno. ça. É isto. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Et nous allons prier avant tout. Iremos orar antes Nous de allons dire à Dieu merci pour iremos ce dizer a moment. Deus obrigado por este Nous allons momento. dire aussi à Dieu qu'il nous puisse nous Iremos dizer sanctifier, a Deus que possa nos qu'il puisse santificar, avoir pitié de que nous, possa ter piedade et de ainsi nós, que demander la présence du e também Saint-Esprit, pedir a presença do qu'il Espírito prenne Santo, possession dans cet que lieu. tome possessão Et desse là où lugar, vous êtes, nous allons élever nos e voix, aonde vocês estão, afin vamos de elevar prier nossa voz, ensemble, a fim de et sois orarmos connecté juntos. avec le Fique Saint-Esprit. conectado com o Et Espírito nous voulons Santo. vraiment monter, Queremos mesmo subir, nous voulons vraiment chercher Dieu, queremos mesmo procurar nous Deus, voulons maintenant chercher Dieu, queremos mesmo procurar parce que je Deus, sens sa présence porque eu là, sinto a sua presença je sens aqui, sa présence eu là. sinto a sua presença Aidez-nous à aqui. bien fermer cette porte-là, E Please, ajude-nos, aidez-nous vraiment. por favor, a parce que fechar nous voulons sua vraiment porta. être connectés Queremos estar mesmo et prier avec conectados, notre Père Céleste, orar com nosso Pai et Jésus-Christ Celestial, et le Saint-Esprit. o nosso Pai, Senhor Donc nous Jesus voulons Cristo. être avec lui. Queremos estar com Ele. Donc c'est ça, É isto, c'est ça. é isto. Soyons connectés avec Christ. Vamos ficar conectados com Cristo. Yes. 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 Il est là ce soir. Ele está aqui nesse lugar. Il est là avec nous. Ele está aqui conosco. Il est là avec Ele nous. está aqui conosco. Il est là avec Ele nous. está aqui conosco. Yesu ndeko na boli. Yesu ndeko na bolingo. Yo kufela ginga. Bolinga mingi. Yo kufela ginga. Yo kufela ginga. Yo talisinga injela. O Yesu yo malamu mingi. Yesu yo malamu mingi. Yo pesa kinga bomo. Yo pesa kinga bomo. Eko jala sena seko. Eko jala sena seko. Oh, eteko silati. Sing Alleluia. Nalingi kolo. Nalingi. Alleluia. 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 Na Yesu. Nalingi. Oh, na
Alléluia. Alléluia, Alléluia, na Yesu. Jésus. Eh, merci Seigneur. Niye mwamba ni salama. 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 Attends maboko muke na charisme sala bien na douceur. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Chante pour Jésus. Niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Yozanzambe na banzambe. Yozanzambe na banzambe. Shilo. Yozanzambe na banzambe. 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 Papa yozali kaka yawe. Papa yozali kaka yawe. Papa yozali kaka yawe. Papa yozali kaka yawe. Yaya lobanga na yokai. Yaya lobanga na yoka. Yaya lobanga na yoka. Yaya lobanga na yoka. Soki na leli yogo yoga. 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 Papa salanga na mona. Papa salanga na mona. Papa salanga na zosenga yawe. Papa salanga na mona. Yaya lobanga na yoka. Yaya lobanga na yoka. Yaya lobanga na yoka. Yaya lobanga. Yemba yozali nzambe. Goma. Yes. Yahweh Goma. Kolo yozali nzambe. Goma. Yahweh Goma. Bien-aimé, kota na kati ya losambo. D'abord, pesa nzambe wana matondi. Yebisa Mungu anasema asante. Yebisa Mungu takasi. Yebisa Mungu purify mi. Yebisa nzambe na sengi na oyo bana korenye. Ozobone na 3 positions na tango oyo na kombo na sumisia bonde la misiki zwami. Ô Père de gloire, Sabaoth Elohim, Seigneur, pour la Seigneur. Papa, na bien pour la pécho, merci pour sa Sambata, Seigneur. La pécho, merci pour la vie, pour la santé que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour cette opportunité. Merci pour la paix, Seigneur. Merci le roi des rois. Merci Sabaoth. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci Elion. Merci le maître des temps. Merci la mère Kaliché. Merci El Shibor le Tout-Puissant. Merci pour la vie, Seigneur. Papa, vous savez, Seigneur. Papa, vous savez, Papa, vous papa, Dakas, Bibi Sama, Seigneur. Auquel moment, Seigneur. Unify me, Seigneur. Unify me, Seigneur. Sanctify me, Seigneur.
papa na sengi epana yo okela ngama yo okela ngama yo bakolimisa nga Seigneur yo bakolimisa nga Seigneur que l'onction du Saint-Esprit Seigneur ekota kati na Seigneur roho ya Mungu Seigneur l'esprit de Dieu Seigneur la bonne ezali sama et à toucher Seigneur j'ai besoin de molimo no Seigneur ekota sama kati na Seigneur roho ya Mungu Seigneur nazala bosenga na bosenga na kombo na Machia viens opérer viens opérer ya obandisama na kombo na Machia l'esprit de Dieu l'esprit de révélation l'esprit de Dieu l'esprit de révélation Holy Spirit toi le matamaba le mentere boshando ramano koria mama imasetere ala molimo le kati na Seigneur ya kotamisa ya kosimba l'esprit de Dieu Seigneur ya kombo na Suecia viens opérer Alléluia, toi imba, Alléluia, toi imba, uwezo wako. Alléluia, toi imba, Alléluia, toi imba, Alléluia, toi imba, uwezo wako. Alléluia, toi imba, Alléluia, toi imba, Alléluia, toi imba, uwezo wako. Alléluia, 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 bana bana, Alléluia, Alléluia, jemadari wangu, sultani wangu, jemadari wangu, hakunisama, asanjolama yawe, anejolama, ibela nalibela, hakunisama,
Père de gloire, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici que je lève mes mains, Yahweh, pour te dire que d'abord merci pour ce moment que tu m'as accordé d'être devant ton peuple, Seigneur, précisément dans le 13e nuit que tu nous as offert, Yahweh, parce que ceux-là qui sont morts, Seigneur, on ne dépasse en rien du tout, Seigneur. Ceux qui ont perdu leur vie aujourd'hui, Yahweh, nous ne sommes pas meilleurs plus que eux, Seigneur. Ils étaient les humains comme lui, Seigneur. Mais voici là, tu as ôté leur esprit, Seigneur. Mais nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te disons merci parce que tu es Dieu, Seigneur. Papa, je viens encore et demander ceci, Seigneur. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Comme tu nous as parlé sur cette thème que la miséricorde de Dieu sur ton peuple, Seigneur. Que ta miséricorde soit parmi ton peuple. Sur cette plateau, sur cette chambre haute, sur cette lieu, Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nos têtes, Seigneur. Soit sur nos vies, Seigneur. Même dans nos familles, Seigneur. Que ta miséricorde, Yahweh, au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit demeure parmi nous, soit avec nous, qui nous guide, qui soit avec nous, soit notre consolateur là maintenant, Seigneur. Papa, moi, Paul, je ne connais pas comment prêcher. Je ne connais pas comment enseigner. Je ne connais pas comment prophétiser. Devant ce peuple-là, qui m'écoute, qui me regarde là, Seigneur. Papa, c'est fièrement que j'ai vu le courant. C'est coupé. J'ai vu la coupure du courant, Seigneur. Je me suis posé des questions. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Seigneur, il y a eu quoi, Seigneur? En fait que je vois ces coupures de courant. Et tu m'as dit dans mon cœur, je t'avais dit un jour que tu seras dans la prière, tu verras, il y aura les coupures de courant. Et je dis, si ça arrivera un jour, qu'est-ce que je devais faire? Parce que je n'ai pas les moyens pour mettre le groupe électrogène. Tu m'as dit, laisse-moi agir à ma place. Et voici ce que tu m'avais dit pendant quelques jours. Tu l'as accompli là maintenant. Je vis le courant, c'est parti. Je vis le courant, c'est coupé. Pendant quelques secondes.
pendant aussi quelques secondes, le courant s'est rétabli. Donc j'ai senti que Seigneur, tu es là. C'est toi la lumière du monde, Seigneur. Et c'est pour cela, Seigneur, je veux que tu parles pour ce peuple. Tu parles pour ce peuple, Seigneur. Dans le nom convenable, Seigneur. Je prie aussi pour cela, Seigneur, qui sont hospitalisés, qui ont atteint la corona, qui ont atteint les maladies, qui ont reçu le vaccin, qui subissent les effets des vaccins, qui sont en train de souffrir pendant la corona, pendant cette maladie, pendant cette pandémie, Seigneur, qui sont hospitalisés par des maladies si différentes, Seigneur. Je demande, Seigneur, comme que tu avais dit, Seigneur, tu as envoyé ta parole, et ta parole qui guérit, Seigneur, que ta parole y rentre, Seigneur, dans les hôpitaux, là où se trouvent les maladies, qu'il accorde la guérison surnaturelle au nom de Jésus, ainsi que la santé divine, au nom de Jésus. Papa, je déclare, Seigneur, sur les enfants orphelins, sur les enfants abandonnés, Seigneur, Papa, sois leur Père, Papa, sois leur Père, Papa, sois leur Père, au nom de Jésus. Sur les femmes veuves, les femmes abandonnées, Seigneur, Papa, interviens, va comme le mari, va comme l'époux, Seigneur, prends-les à charge, au nom de Jésus. Papa, je viens de laisser toutes les gens qui sont emprisonnés, qui ont été accusés sont les innocents, Seigneur. Papa, intervient pour eux comme avocat, défends leur cause au nom de Jésus. Papa, je laisse cet pays entre tes saintes mains, Seigneur, sur le mal que nous sommes en train de passer, de convoisie, de tous tes châtiments, Yahweh, que toi tu avais donné la permission, car tu dis que y a-t-il une malheur qui peut arriver dans une vie, que moi, l'Éternel, ton Dieu, je sois volontaire de cela. Papa, c'est toi qui donnes, c'est toi qui ôtes aussi, Seigneur. Que ta miséricorde soit sur ce peuple, Seigneur. Sois sur ce peuple, Seigneur. Papa, que ta miséricorde, Seigneur. Je demande, Seigneur, aide de ce peuple, Seigneur. Parle pour le Seigneur. Au nom précieux, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, ainsi qu'acclamant et à pousser le cri de joie. Gloire à Dieu. Glória a Deus. 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 Sans plus tarder, Sem mais je tardar, vous présente cette eu parole quero apresentar-vos esta au palavra nom de notre Seigneur Jésus-Christ de no nome Nazareth. do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. C'est lui qui est le leader. Ele é que é o nosso Le líder, leader des leaders. o líder dos Il líderes. est le maître. Ele é o mestre, Il est le maître. ele é o mestre, Il est le maître. ele é o mestre, Il est le roi des ele é rois. o rei dos reis, Il est le Dieu de haute ele niveau. é o Deus de Plus alto qu'il est haut nível, niveau. ele é o mais do que alto nível. Amina, amina. Amém. Sans plus tarder, Sem mais tardar, nous se présentons encore. vamos nos apresentar mais uma vez. Je m'appelle le frère Paul, Eu chamo-me un simple instrument de irmão Dieu, Paulo, simples instrumento de accompagné Deus, avec le bien-aimé le frère acompanhado Joël. do bem amado irmão Joel. Et vraiment, il est là comme mon frère. Ele está aqui como meu Il irmão. est là aussi comme mon cousin aussi. Ele está aí também como meu En primo Christ. em Cristo. Donc c'est lui qui fait la volonté de mon Père. É aquele que faz Il est vraiment ma a famille. vontade do meu C'est pai. lui qui, qui fait la volonté de Christ. Aquele que Il est faz a vraiment vontade de comme... Cristo. Donc je ne sais pas comment je peux expliquer cela. Não sei como é que eu posso explicar a posição Il dele. peut dépasser même les gens de ma famille. Ele pode até ultrapassar Parce as que nous, pessoas da nous minha partageons família. la même foi. Porque a gente partilha Est-ce a que mesma tu fé. crois à cela? Será que você crê Tu crois à nisso? cela? Você crê nisso? L'amour de Dieu nous a O débordés. amor de Deus nos Et si vous transporta. me voyez chanter, oh, c'était la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez parler, oh, 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 c'était la joie du Seigneur m'a débordé. Surtout quand vous... Hey, aïe, 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 aïe. Mais la côte, on a la langage non, mais mon nom. Eu quero entrar numa outra linguagem, mas a boca está travada. Nzembo yanzo lobaka simplement. Essa Sobo muna nga na música oyeba. está a dizer que se Não você não estiver tenha. a pregar, Eza parce que a cantar, fura na nzambe é porque a leki alegria makasi do kati Senhor é na. muito grande dentro da minha vida. Surtout quand je vois les frères Joël chanter, oh, c'était la joie du Seigneur m'a débordé. Surtout quand je vois nos frères danser, oh, c'était la joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé.
Que Dieu vous Que o bénisse. Senhor vos Oh abençoe. my God. Ah, je m'excuse. Eu peço desculpas. Nous allons encore passer aussi dans la lecture. Iremos para a leitura. Nous allons lire la parole de Dieu. Vamos ler a palavra de Deus. J'aime être libre là où je suis. Eu gosto de estar livre onde estou. J'aime être libre. Eu gosto de estar livre. Libre vraiment. Livre mesmo. Donc, notre Dieu dit que O nosso Deus diz là où il y a son esprit, aonde há o seu il y a espírito, aussi la liberté há totale. também a liberdade total. Donc, c'est pour cela Por isto, nous voulons lire la parole de Dieu. queremos ler agora a palavra de Nous voulons Deus. lire la parole de Dieu. Queremos ler a palavra de Deus. Et nous allons honorer la E lecture. vamos honrar a leitura, nos mantendo de pé. Nous allons partir dans le livre du psaume, Livro de Salmos, le chapitre 49, capítulo 49, le verset 2 jusqu'à 6. versículo 2 a 6. Eu leio em nome Écoutez ceci, de Escutai isto, vous tous, todos vós, peuple, povo, prêtez l'oreille, prestai atenção. vous tous, Todos vós, habitants du monde, habitantes do mundo, petits, pequenos e grands, e grandes, riches ricos et pauvres, pobres. ma joie va faire entendre des paroles sages. A minha voz fará entender palavras sábias. Et mon cœur a des pensées pleines de sang. E o meu coração tem pensamentos Je cheios de prête l'oreille sentido. aux sentences qui me sont inspirées. Prestai atenção às sentenças que me J'ouvre mon inspiraram. chant au son de la harpe. Eu abro meu canto ao som da harpa. Pourquoi craindrais-je Por que é que eu temerei au jour du malheur, no dia da maldade? lorsque l'iniquité de mes adversaires Se m'a a enveloppé? iniquidade dos meus inimigos me envolverem. La parole de Dieu. A palavra de Donc, Deus. dans mon canal Jérémie, Vamos para o livro de Jérémie, le Jeremias. chapitre 23. Jeremias 23. Estávamos a falar desde o dia de ontem. Tokutanga na le verset. Vamos para o versículo 3. Diz as Sagradas Et je Escrituras. rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays, E eu reunirei o resto do meu rebanho de todos os países, où je les ai chassés. de onde eu os tinha tirado. Je les ramènerai dans leur pâturage. E eu os levarei até a pastorícia. Elles seront fécondées et E multiplieront. eles serão fecundos e multiplicarão. La parole de Dieu. A palavra de Donc, dans Deus. mon canal, Matthieu, le chapitre. Vamos para Mateus capítulo. Le chapitre. Capítulo. Totanga kaka na Matthieu otangeli totangaki na le verset 7 tozobatela ngo lisusu. Mateus capítulo 7, Le versículos verset 21. 21. Le bien abisso boye. Diz as Sagradas Ceux qui me Escrituras. disent Seigneur Aquele que me diz Senhor, Seigneur, Senhor, n'hériteront pas tout dans les royaumes des nem cieux. todos reinarão comigo no reino dos Mais céus. celui-là, celle qui fait la volonté de mon Mas Père, aquele sim que faz a vontade do meu Pai, qui est dans les cieux. que está nos céus. Matthieu chapitre 13, Mateus capítulo 13, verset 14. versículo Atami na 14. Kombo na Yesu. Eu leio em nome Et de pour Jesus. eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. E por assim se cumpriu a profecia. Vous de Isaías. attendrez de vos oreilles, Vocês Et vous entendem ne das comprenez vossas point. orelhas, mas não compreendem. vous regarderez Ó, de vos olham yeux, os vossos et olhos, vous ne verrez point. mas não veem com atenção. Acclamons pour la lecture, nous assoyons la Kombo na e Yesu. sentemos em nome de Jesus. Amina. Amém. Amen. E amém. Je continue avec l'enseignement. Eu continuo com o ensinamento. Aujourd'hui, nous sommes dans le donc dans le 13e nuit et puis dans Hoje estamos na 13ª noite dans le 8e partie. e estamos na Dans la 8ª 8e parte. partie, nous sommes dans 8/H. Na 8ª parte estamos na parte que Notre nós thème de chamamos base 8/H. La miséricorde de Dieu sur O son nosso peuple. tema base é a misericórdia de Deus sobre o seu povo. Et notre sous-thème que E nous o nosso continuons subtema que a gente dans cette continua 8e partie, nessa 8ª c'est parte un peuple qui écoute é la povo voix que escuta a de Dieu. voz de Deus. Je continue avec le message. Eu continuo com a mensagem. Et si nous voyons bien, E se a gente ver bem, nous sommes toujours dans le 3e verset estamos sempre no terceiro et qu'on capítulo, continue. versículo, que a gente continua. Et on avait parlé, A gente falou, je m'excuse, eu peço desculpas,
On avait parlé dans le 3e verset, Falamos no terceiro petit versículo. et grand, Pequenos e grandes, riches et pauvres. ricos e pobres. Et nous sommes là maintenant dans le 4e verset. E agora estamos no quarto Ma versículo. bouche va faire entendre des paroles sages. A minha voz para entender palavras sábias. Donc on va un peu parler sur cela. E iremos falar On um va, un pouco peu, sobre isso. on va un peu se baser à cela. Vamos nos basear um pouco nesta parte. Donc, j'ai peur que ce truc ici me trahisse. Eu tenho medo que esse objeto. Sans me voir, je me courbe. Por isso é que Enfin, de prendre des choses parce que ce truc ici me trahit tout, à tout as moment. coisas porque isso está Que me trahisse pas. que não me traia. Amen, amen. Amen. Et nous continuons. A gente continua. Et Dieu m'a fait encore grâce Deus fez-me graça de me révéler et de me parler encore. de me acordar e de falar mais uma vez no Juste un peuple qui écoute. No subtema Un povo peuple qui ouve. écoute. Povo que ouve. Donc, je parlais trop de serviteurs. Eu falei muito sobre o servo. Et d'autres diront que pourquoi seulement il est trop attaqué, il attaque trop les serviteurs. Se perguntar por que ele está atacando. Non, Eu não estou aqui para combater os servos. Não é esta a minha je missão. fais que mon travail. Eu estou a fazer isto. Je fais que mon travail. Eu estou a fazer somente o meu Amen, trabalho. amen. Amen. Je fais que mon travail. Eu faço somente o meu Et trabalho. là, je voulais parler maintenant E agora eu quero falar d'un peuple. de povo. Sobre povo. D'un peuple. Povo. Un peuple qui écoute la voix de Dieu. Povo que ouve a voz de Deus. Pour écouter la voix de Dieu, Para escutar, ouvir, il faut avoir la compréhension. Tens de ter a compreensão. Pour écouter la voix de Dieu, Para ouvires a voz de il Deus, faut comprendre cette voix. tens de entender esta voz. Tu se comprendre? Estamos a nos entender. Pour écouter la voix de Dieu, Para ouvir, ou il faut escutar a voz avoir de la Deus, compréhension d'abord. tens de ter a compreensão, primeiramente. Nous voulons comprendre cela. Queremos compreender. Aïe, 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 que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Moto oyo azoyoka voix ya Nzambe, Aquele que ouve a voz de Deus, eza malamu é bom. koyoka voix ya Nzambe. É bom ouvir a voz de Mais Deus. Nzambe aza na posa toyoka voix na ye. Mas Deus precisa que a gente ouça a sua voz. Posa Nzambe eza toyoka voix na ye. A vontade de Deus é que a J'ai gente bien escute dit. a sua voz. Eu disse Posa muito bem. Nzambe A vontade de eza teka Deus oyoka voix na ye. não é somente que você ouça a sua voz. Posa Nzambe eza teka oyoka voix na ye. A vontade dele não é somente que você escute a voz dele. Ose limite kaka wana. Em se limitar aí. Mais posa Nzambe eza nini? Mas a vontade Ntango bapesa milei é que oyo quando você recebe oyoki yango, ouve, esuka wana te. não pare por lá. Comprendre Compreenda mpona nini bazolobelanga por na que parole que oyo. está a me falar essas palavras. Et ntango moto E acomprendre, quando a pessoa qui veut compreende, dire quoi, c'est la pratique. quer dizer que ele entra na Mais prática. soki moto ayoki kaka Mas quando a pessoa a comprendre simplesmente ouve, te, não a remettre entende, en pratique ele te. não vai colocar em prática. Mais soki moto ayoki Mas se a pessoa ouvir, a comprendre, qui veut compreender, dire à mettre en quer pratique. dizer que ele leva na prática. Nous sommes ensemble. Estamos Nous juntos. sommes ensemble. Amém. Il y a des peuples de Dieu aujourd'hui. Há povos de Deus hoje. Il y a des bien-aimés aujourd'hui Até amados qui hoje em écoutent dia, la parole de que Dieu, ouvem a qui palavra de écoutent Deus, la parole de Dieu, que ouvem a qui palavra dit même de les Deus, amens, que tem- qui appuient la que prédication, apoiam qui like la prédication que gostam dans da les YouTube, prédication, dans les médias. nos YouTubes, nas mídias. Mais en réalité, ne comprend Mas na pas. realidade eles não En entendem. réalité, ne comprend pas. Eles não compreendem. À quoi m'égale Em que que je prends mon argent, que eu pego no meu je dinheiro, paye les vies, pago je views, paye les likes. pagar visualização. Quand je suis en train de prêcher, enquanto que eu estou a je paye pregar, l'argent afin que je puisse recevoir de vie. pagar o dinheiro para que possa receber. Donc, mais ntango ngai nazoteya, quer dizer que quando eu estou a nafuti pregar, mbongo na ngai eu pago po ete na dinheiro prédication wana para que nesta bavi na ngai predicação, bavi emata os meus views po mbongo possam ekota na subir, compte para que o dinheiro entre po na mbongo conta, emata na compte na ngai para que o dinheiro entre na minha conta. nasali ete nafuti mbongo mpo na bavi wana. É como se eu tivesse a pagar por estes views. Je m'excuse, malili eza makoto oyo epa na biso makasi. Eu peço desculpas, há muito Solo simba frio. micro comprendre malili eza makasi Se epa na estamos a biso. pegar assim porque há muito frio mesmo. Donc balobi na biso boye Quer dizer que nos estão a nos falar o seguinte: toyoka vamos ouvir to comprendre te. para compreender.
Tango soka faut comprendre. Quando você ouve, tens que Yo entender. yo kama te a sorti nyonso. Já ouviste todo tipo de Surtout pregação. peuple oyo. Principalmente esse Ouais, povo. na yo ka avanza. Dieu me Deus parle. Deus me Dieu fala. abanda kolobela depuis tango nini. Deus começou a falar contigo. Tanto desde ute bomwana quando? yo. Talvez desde a tua infância. Eza nini? É o quê? Tango komi ko sua connaissance na yo. Quando você pega no teu Komi kuwa base yango mingi. começa a se basear muito sobre Ko ele. compter trop na connaissance na Contar yo. muito Na mayele na yo, na capacité na a tua yo. inteligência e Il y a capacidade. des peuples de Dieu. Há povos de Dans le Deus. coup de pessie suka ya memate. Ainda não lhe deste o fim da Suka ya pregação message. ou o fim da mensagem. Déjà pessie réponse. Ele já te dá a resposta final. Ngai déjà. Ah, eu já. Ngai déjà. Eu já. Déjà on a terre na Eu ngai. já prego também. Déjà goûte na papa na ngai Eu terre até já déjà. tenho o meu pai também. Donc, já ah, moi, não prega. posso ter a tia. Não se preocupa, eu já prego. Donc yo lingo mesa na nzambe. Você quer se habituar. Ko ngo mesa na nzambe. Você quer se Donc habituar. nzambe ko mi master na ngo mesa na Ou seja, nzambe. Deus agora é teu amigo. Você Donc yo tem yo que se kite o ya acostumar. bazolo bana yo. Não Yo estou préférer au faire comprendre mas mon petit agora está a message. fazer com que a pessoa que te traz a mensagem. Il y a des gens qui vont se défendre à Há l'immotion muita nzambe. gente que se defende diante de Nzambe azo pesa message, azo pesa enseignement. Ye akomi ko défendre E nzambe. ele começa a se defender diante de Deus. Te eloko eza bongo te matia wana eza bongo te neti ngai nayebi déjà nayebi Matthieu 7:7 elobi na nga boye. Não, Mateus 7:7 me diz o Aujourd'hui, seguinte. tu parles de quoi? Você está a falar de quê? Yango nazoloba ete Por isso que eu estou a dizer. eza mpasi na yo mosala É nzambe difícil para ti ser o Deus. oteyaka surtout na internet Você que prega na internet. nde mokili développa Ou da forma que oteyaka na YouTube você prega no YouTube. osala prédication Você faz as suas me na pregações. prédication wana Mas nessas pregações. ofuti bavi na yo balike na yo mpo emata mbongo ekota na compte bancaire na yo. E o dinheiro entrar na tua conta bancária. Mais lorsque Christ Mas enquanto que ana Cristo posa te Matthieu ozoteya não wana precisa muito ezoba like ebele que tenham muitos ana likes. posa te Matthieu ozoteya Ele wana não quer que essas ezoba mene ebele recebam mais muito aza na também. posa Matthieu ozoteya Mas wana ele quer que essa peuple wana bayoka esse povo possa escutá-lo bacomprendre e compreender, entender o que está a falar. ntango alobi beaucoup baloba Seigneur Seigneur Quando ele diz que muitos Bagulho dirão Senhor, Senhor, Senhor. Senhor, muitos Mais bango nyonso dirão bakokota Senhor, te. mas nem todos Pourquoi estarão bato wana mingi balobaki kombo ya Seigneur Todos eles bayebi ouviram kombo o na nome do Yesu Senhor e o bayebi conhecem, ya parole de Dieu conhecem a mais palavra bakomprendre yango mas te não o compreendem. baza yango en pratique Não te. colocam na C'est prática. ça les gens de peuple là. É esse tipo Seigneur de Seigneur povo. Senhor, Jésus Senhor, Jésus Jesus, mon Dieu mon meu Dieu Deus, mais meu bakomprendre nano mon Dieu yango Mas te. ainda não compreenderam. Ils n'ont jamais compris cette parole. Eles nunca entenderam essa Pourquoi? palavra. Parce que baza kosappuyer na Porque connaissance na estão se bango apoiar no seu baza kosappuyer na sagesse na bango Estão a se baza kosappuyer na mayele na bango. inteligência. Il y a des peuples pareils, il y a des gens pareils. oloba na mutu oyebisa mutu me mutu alingi abimisa elo connaissance na ele ye quer tirar o seu conhecimento. soki oza bongo Se você é assim, jamais nunca ocomprendre vo vai nzambe compreender a voz de Deus. vo nzambe ntango eyaka A voz de Deus quando vem, você oluku precisa- yoka nanu tem que se ntango humilhar. voi oyo ezobima Procura ouvir ntango frère oyo azoloba ana quando media esse irmão está pourquoi falando. aza kosadresse na Por kwe que que ele oyo está aí? qu'est-ce nesse que ponto? Dieu veut O que m'enseigner que o Senhor qu'est-ce quer que me Dieu ensinar? veut m'apprendre O que que o Senhor quer me donc je mostrar? cherche à comprendre maintenant la voix de Dieu Você procurar agora mais vous verrez qu'il y a des chrétiens Mas há cristãos qui ne cherchent pas à comprendre la voix de procuram Dieu compreender a voz de Deus. selon Jérémie 3 Segundo Jeremias 3, le troisième verset wana terceiro versículo. chapitre 23 No capítulo 23. peuple oyo ya korassembler Esse povo que eza peuple oyo bayoki voix na ye bacomprendre é o yango povo que ouviram a sua voz e entenderam a voz. mpo tozala rassembler awa Para estarmos Ovanda na kiti wana. para estar sentados nessa qui veut dire ocomprendre é que você message compreendeu oyo bandaki a kobima mensagem dès le premier jour kino ntango oyo ozokontinue koya Estás a continuar, filho. mais ekozala mabe Mas será mal. soki ozocomprendre te Se message você não oyo está compreendendo, ozoya parce que moi nazali porque bo hoje não sou nalataka bonito, bien estou visto nasombelaka yo bilei napesaka yo mbongo soki ozoya mpo na bongo Sabem por isso, sache bien Saiba bem mokolo wana que suka naquele tu dia n'iras nulle tu part não irás para nenhum lugar. nous sommes ensemble Estamos juntos? nga na kosalama te Eu vou preparar a bato pregação. balike ngai As pessoas vão bato colocar baaimer voz, prédication vão amar a na pregação. église mobile Mas a igreja otali mutu moko é kaka completa, vai ver só uma nde pessoa. otambola dans la É que piété está a andar na nyonso verdade. batikali wana O resto oyo kotona kindumba Agesse oyo kotona vol oyo kotona mangi mais toi le pasteur tu es en pleine O joie pastor está na plena alegria. donc osatisfaire bato wana Ou seja, está a satisfazer opesa bango baparole ya sukali Você dá palavras yo doces. ozono bamen Você receber mais otala te avenir ya peuple mas wana você dá o futuro desse país ou desse povo. nous sommes ensemble Estamos juntos.
Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. C'est très important. É muito importante. Yoko lukaba like. Você vai procurar like. Okile ko like yo. O mundo vai Vamos gostar. commenter na mona O banque. dinheiro vai subir no banco. Mais si ko peuple wana. Mas é aquele povo. Wana peuple ignorant. Aquele povo está. Wana peuple ignorant. Tens um povo ignorante. Dieu va rassembler un Deus peuple. vai juntar um povo. Oh, va comprendre. Que está entendendo. Ozomona ke Você verá. bana Israël. Os filhos de Quand Israel, bazobima Égypte. quando saíam do Egito, Bakomprenaki na nzambe bien eles não te. compreenderam bem Deus. Au cas de problème, No caso de problema, bakosela manke. eles se lamentavam. C'est où tu as fait l'Égypte? Ah, deixando o Kwani Egito. boyaki na biso. Por que nos trouxeram aqui? Moïse. Oh Moisés. Dabiso kuna basekitari Disseram la. que lá não tem Kuna cemitério. batombo ezangi. Lá não tem. Pourquoi? Bayokaki voix nzambe. Mais bakomprendaki mas voix não nzambe. entenderam nem compreenderam. Quand tu comprends la voix de Quando Dieu, você compreende a qui voz de veut dire Deus, Boula Ebeka? quer dizer que Moi elima, mo pepe eya, batola yo, bafinga yo, barejete yo, badenigre yo, batika yo, ozanga mwana, ozanga mbongo, ozanga mosala, ozala humilie, ozanga mwasi, ozala kisika, ozala ekomba, omela milangi, eza babwaka yo, enfant de la rue, enfant abandonné, ozala femme veuve, mesmo que seja viúva, okobanga eloko te. não vai estar bem. Quand tu comprends la voix de Quando Dieu, você compreende et ça Deus, t'emmène moussousou. é um outro domínio. Là, c'est l'assurance Aí é maintenant. a segurança agora. Je parle à un peuple Eu falo para qui cherche à comprendre la voix de Dieu. compreender a voz Je de Deus. parle pas à un peuple qui cherche seulement à écouter la voix de Dieu et puis s'arrête là. Mais moi, je m'adresse à un peuple qui comprend, qui cherche à comprendre la voix de Dieu. Qui va comprendre qu'est-ce que Dieu me parle là maintenant. Par rapport à ma vie, par rapport à le ministère, par rapport aux noms que Dieu m'a donné. Qu'est-ce qu'il me parle là maintenant? O que ele está a falar agora? Connaissance au tien. Esse conhecimento que você está a colocar está a te levar aonde? Zo ke no Está a te levar aonde? so atalo ningo bondela. Se olharem para a forma como você Talo ora, ningo sara kuyana olha nda. a forma como você faz oração em Ata una casa, pa yan lekyo na mi. mesmo até o ímpio é mais do que Ata una você. nganga lekyo na mi. Mesmo até o feiticeiro é Ndanga mais wam do que dam você. sa mulile. Mesmo aquele que está nas trevas, mas é mais. Tango yo za ko s'appuyer na connaissance na yo. Quando você se apoia no teu Tango bebe ko conhecimento, comme na kata ndako. quando a tempestade vir sobre a tua casa, Eloko liboso. a primeira coisa que você está entrando em Eloko liboso. a primeira coisa, Oza na maîtrise te. você não vai ter Eloko liboso. segurança. A primeira coisa, Tu peux crier ko abet fam na kata você ndako. pode gritar como se tivesse se jogasse em bomba. Eloko mususu. Outra coisa, Donc so e koma kina butu. se chegar à noite, Ola ya suponite. você não vai dormir em condições. Okobondela Vai orar de 0h, de 0 si 7h. até 7 Pourquoi? horas. Parce que tu comprends pas Porque bien você la não voix de Dieu. compreende bem a voz de Deus. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Quand Dieu a dit, je vais rassembler ce Quando peuple. Deus diz, eu quero juntar, Donc, quand nous allons rassembler ce quer dizer que peuple, quando o Senhor qui veut dire, Nakati na yo. quer dizer que Je m'adresse à toi. eu falo contigo. Nazoloba na Eu yo. estou a falar contigo. Nakati na yo. Dentro de ti. Longola crainte aux arango. Tira o temor que você tem. Selon Esaïe 41:10. Segundo Isaías Longola crainte aux arango. Tira o medo. Façon de bonde la Da carte. forma que você So mutatala mona ke. Oyo sa Esta tapage. aqui está a mostrar, está querendo mostrar. Oyo sa Ah, tapage. estou a mostrar. Il est seul. Está Asa ye moko. Está sozinho. Ni na mo suye Mas ko. o que Ni na aconteceu? mo com ele? suye O que ele tocou? Pourquoi? Ayebi te kwa ni Nzambe a rassembler Não sabe por que Nzambe Deus a te tiaki juntou. na kati ya Deus peuple te wana. colocou no meio Parce desse que povo. c'est lui qui marche avec la voix de Dieu. Ah, Il la comprend voix la de voix de Deus, Dieu. qui comprend la Ata voix de monguna Deus. obeta porte na Mesmo ye. quando Ata ele monguna bateu a telemi. porta, mesmo Ya quando kosa ele retrouve bateu, pa Nzambe. ele Papa vai- olobaki na ngai Deus na disse, kufa yango kote. Deus Olobaki na ngai na suka awa te. Olobaki na ngai na kuya awa te. Não vai sair aqui. Tu disseste. Obrigado. Merci Jésus. Thank you, God. Merci Jésus. Merci Jésus. Un peuple Povo qui écoute la voix de Dieu, que escuta a voz de Deus, qui comprend la voix de Dieu, que compreende a voz de Deus, qui comprend la voix de Dieu. que compreende a voz de Deus. Ozomona kelele oyo, Hoje veremos que tout le monde a la connaissance. todo mundo tem o Surtout na conhecimento, principalmente Il y a nesse des mundo. païens qui connaissent la Bible. Há muitos exemplos que conhecem a Et Bíblia. moi je me pose la question, E eu me pergunto, et surtout chez vous les chrétiens, principalmente para vocês cristãos, surtout chez les chrétiens, principalmente para os cristãos, est-ce que vous savez que Satan il est né avec la parole? sabem que o Satanás nasceu com a palavra de Deus? Vous savez cela? Sabiam disso?
Satan connaît la parole plus que toi. Satanás conhece a palavra mais que muita gente. Sabias disso? Satan, quand Satan Satanás mesmo Lúcifer. il est né avec la parole. Ele nasceu na palavra. Il est né avec la parole. Nasceu com a palavra. Parce que quand Satan s'est présenté devant Christ, Porque quando Satanás il a parlé à Christ selon la parole. Ele falava com Cristo segundo a palavra. Il a parlé selon la parole. Ele falava segundo a mais palavra. selon sa compréhension. Mas segundo a sua compreensão. Selon sa connaissance. Segundo o seu conhecimento. Comment on a été la connaissance de cette terre. Desta terra et qu'on a été colon en connaissance ensemble. Não ultrapassa. Pourquoi? Tant que Satan a exposé connaissance na ele. Quando Satanás expôs seu conhecimento par rapport a Christ. Para Cristo é kotalisa ye. Selon compréhension, ndenge comprendre voix ensemble. Omoni que parole à Christ ezalaki hors du colère à Satan. Cristo estava acima da palavra de Satan. Et quand toi tu pries, et quando você ora, ba pessoa profetia na mtu moko. Ba profetia moko ba pessoa na ndako tsiri nari. Otiaki mutuka, yo na congéter, otiaki boye, yo ça na kuna. Amen. 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 Glória a Deus. Ce n'est pas ta faute, je m'excuse. Não é a tua et ça manque de la parole. É falta da palavra. Quand je dis manque de la parole, ça veut dire quoi? Da palavra eu digo o seguinte. Oyokaka ma parole. Você ouve, mais on comprendra não compreende. Même tu dis amen là. Mesmo que você dizer amém. Après 5 minutes, depois de 5 you forgot. Ah, você esquece. Après 5 minutes, on va depois de 5 minutes. Pourquoi? Parce que os gens s'appuient na connaissance. Você se apoia no teu. Na oyelika. Aquilo que você conhece. Até a prophétie. Mesmo que te darem profecia. Donc, isso é não tem nenhum interesse. Tellement na casa on va flatter. Mas como dentro da palavra. Amém. Então te alegrar. A vontade de dizer amém, amém. Amém significa zala bongo. Amém é que assim seja. Que soit ainsi. Significa que assim seja. Quand tu pries dans ta maison, quando você ora na tua casa, quand les démons se présentent, quando o inimigo se apresenta, sache que ti démon on a saiba que até il connaît aussi les versets bibliques. Ele conhece os versículos bíblicos. Il connaît aussi les versets bibliques. Ele conhece cada dans mon monde alors on doit liboma. Você ora como maluco. Sache bien. Saiba bem que il nous a marqué les tua oração é barulho. Dans mon monde por isso é que un jour les disciples dia os discípulos parce que na façon na bango moko da sua própria bakutani na car encontraram-se com ya mutu mo songolo pa uma pessoa qualquer aqui rempli na bademon estava cheio babite que todo mundo a Yesu abondela papa na biso kuna to kote na bilo na ye vamos ainda copiar babete ba copie boy tentaram copiar Satanás olhou e disse vocês estão fazendo ba prière muso sala ka yo faire de Dieu que você faz você é povo ola musane yo milimo você levanta espírito parce que prière au sala, ce n'est pas biblique. La prière, c'est la parole de Dieu. La prière, c'est la voix de Dieu. Pour bien prier, il faut avoir la parole dans ta bouche. Yo za wana soro bandi. Eu estou destruir. Des fois, você não sabe se está a chorar quem é. É como uma pessoa que está na pessoa que está a moni tempesta milima be kote mandar tempestade na sua casa. Tu reclamar. Azobe la kombo na Yesu. Maman so sala eloko wana. Você está mentindo. Elo te se passer. Não vai se passar. Pourquoi ayo kozwa avec porque ele veio. Aí bi que na kati da yo za na dette na ye. Ele veio disse que ele okoza ingrat. Você está incrédule. Você pode ser incrédulo. Tango yo mutu. Quando você se compter trop na connaissance. Se contar muito no seu limite ko yoka on za basolo ba ouvir aquilo que Deus está dizendo. Tango mo bebe ko komela yo. Quando a tempestade sache bien. Saiba bem. Atobeli ya boyate. Você clama. Parce que atinda ki mo sai na ye. Alobela yo. Vou parar de falar. Mais o sala ki mas você colocou a desobediência. Mesmo que você clamar, não vai aparecer. Não vai morrer também. Vai morrer, só está te pregar. Está te ensinar. Por isso é que você quando se apoia no seu conhecimento, Dieu peut le permettre. Deus pode lhe permitir. Também ficar doente. Dieu peut le permettre. Deus pode lhe permitir. Na casa dele. Dieu peut permettre. Deus pode permitir. Ele perder o seu. Para que Deus ta connaissance là, ce n'est pas moi qui sauve. Não é o que dá da vida. Ta connaissance là, ce n'est pas celle qui te protège. Não é o que te protege. Ta connaissance là, c'est moi qui te garantit maïcha. Não está que garantir a tua vida. Mais si tu vis là, c'est par rapport que à chaque fois je veille sur toi. Por causa da quand j'envoie mes sentiments pour te parler, tu dois apprêter
ton oreille pour comprendre ce que je te dis. Le peuple est détruit parce qu'il nous manque la connaissance. On est dans un pays anglophone. Là où je vis, je suis. Vous voyez que il y a des pratiques qui se font. Il y a des chrétiens, surtout les chrétiens, la majorité à où est écrit dans la Bible que tu chasseras les démons par les faits. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Oh non, je chasserai les démons au nom de Dieu. Au consigne. Démon qui m'a dit. Attends, ben comme Yahweh. En qui m'a dit. Comment dire en qui m'a dit? Les démons ont peur. La Ligue disent. La Ligue disent. Ils ont peur. Dans le nom de Jésus-Christ et Seigneur. Les disciples même les démons. Basala qui soumis à combo non Jésus. Teu nome. Il y a des magiciens. Há mágicos que fazem sair fogo. Il y a des magiciens qui Há mágicos que fazem sair fogo. Il y a des magiciens. Há mágicos. Ce sont les motos. Se você trazer fogo, ele vai fazer. Moto o tindarawana. O fogo que você manda. Et que les kutumba démon. Vai You can exile. Listen to me. Donc non, si tu understand nga malama. Moto o tindarawana que tumba démon. Ouais, tumba diable. O conscience kate. So asiki la parole ko sibiso. Se ele queimar, azikate. Azana droit ko vivre lokola yo. Como você. Donc, tant yango ya ko vivre. O tempo dele viver. Porque quando o Senhor vir, a causa lié pendant 1000 ans. Será amarrado. Et puis continuer pour l'autre. Donc pour l'instant, Dieu va dans droit ko simba yo. So ayo ko simba yo. So ça faire ma kimi. Você tá firme, ele foge. Et là ça yango wana. É o que ele faz. A simba na moi oyo. So akuti za makasi ya kimi. Aya pe next month. Vem depois no outro mês. Vous comprenez? Manque à parole de ça la falta de palavra que está manque à parole. Vous ça la prière le cola nganga. Donc na place au benga na milimo, au benga na milimo, au les kana balabala, et ko ko ndaku. Passar na rua tá entrando na tua casa. Un peuple. Povo. Pour ba tumbo la kanda nzambe. Estão a levantar aí. Mais non comprendre, vous comprenez ngati ndenge. Não tá entender bem. Parfois, combien de mots ça bien? Por vezes clamar o fogo é bom. Oui, le fait ça bien. Sim, clamar o mais fogo. Mais le fion ça a un rôle mon Mas esse fogo também. Existe ça non la piège bien. Só queima as armadilhas. Quand la piège. Só as armadilhas. Ba côté le maki na porte. Vão colocar ovo. Ba côté le jet na porte. Podem colocar. Les témoins invisibles. Zambe moto na yo. Et tumba eziki. Para queimar. Ba piège nyoso. Oui, mais ça n'a pas de connaissance sur le couteau dans la roi. Oh non, il y a bien la qui monte et tout là qui va soda. Toi, tu n'es pas Élie. Tu verras nulle part dans la Bible. On va communiquer, sois l'imitateur d'Élie. Lisons la parole de Dieu. Tout le canal sera commis, tout le monde sera imitateur à Élie. Je parle de l'écoute et de comprendre la voix de Dieu. Donc, non, si on point où tout le monde a pontos que está a tocar na ira do Senhor. Pour na yo peuple de Dieu. Para você. Du coup, l'ignorance na yo mutamaye. Autant à toi de makasi le gars. Muito sabe mais do que muita gente. Maye le comme makasi. Tem muita inteligência. Licencié na parole de Dieu. Licenciado na palavra. Comment la master na parole de Dieu. Olha, 10 mestres na palavra de Deus. Yo karabatuti, yo yebi mingi. Você não ouve as pessoas, você sabe tudo. Zamba sala grâce na oya lingeli. Deus faz graça na quem. Se você quer ser eu. Comprendre les paroles au mabé. Não vais entender bem essa. Ephésiens le chapitre 5. Efésios capítulo 5. Le verset 2. Tiama to yo kanga malamu. Natangi na kombo na Yesu. Et marcher dans la charité. Balobi tambola kati ya bolingo. Anda dentro do amor. Okomona le peuple de Dieu, peuple de Dieu surtout bino. Principalmente você. Donc comment na point constat la prière ozoboma bandoki ya famille na yo.
fazer orações não estão. Ndoki wana aza na physique oyo. Aquele Vrai ou faux? tem um corpo físico, mentira ou verdade? Ndoki wana aza na physique oyo. Aquele bruxo tem corpo Ça peut físico. être ta mère, Pode ser tua ton mãe, frère, pode ser teu irmão, ta pode ser sœur, tua irmã, ba arrière parent na yo. ou os teus antepassados. Webi que bien que oncle dans choro. Sabe muito bem que o teu Et tant que yo chrétien sangi sanya. enquanto você Yo komi Elia mibale ya. você agora é o segundo. Obela moto etumba ya kufa. Pessoa akufa oke na église. Ozanga soni, abomination. Na kumisa kombo na Nzambe pourquoi? Po ete abomi banguna na ngai. Yo zalaki un païen, oyebaka Yesu. Yo oyebaka Yesu, yo oyebaka Yesu. Você conhece Deus. Amen. Toi tu étais un païen, kutu ndumba muyimbi, orgueilleux, mutu akisi, aventurier. Mais Yesu ayokeli yo mawa. Atindi mosali na ye. Aya apesi yo évangile. Ozwi soumission. Oyambi yango obongoli motema. Yo ntango obongola motema. Quando você se converteu, Ofuta mbongo epa na ye. pagaste dinheiro a quem? Mpo na yo mpo bongola Nzambe. Je m'excuse, mpo na yo mpe obondela Nzambe. Para você orar ao Senhor. Mpo ete bato babongola mitema. Para que essas pessoas mudem o seu coração. Nini ezozanga O yo. que é que falta? Eza manque à prière. É falta de oração. Soki okomprendre bandoki ya libota na yo Você malamu. entendeu os bruxos da tua Banda kotala vino ya kala ndenge ozalaki. Começa a olhar a tua Ndumba vida moyibi passada. ndoki. Gatuno, feiticeiro. Banda komitala na prostituta. yo moko. Olha bem para cá. Ntango ozalaka bongo osalaki effort. Quando Polo você koma está nessa chrétien. vida, o que é que você fez para se tornar Ntango cristão? abi marcher dans la Quando ele charité. fala, Tambola anda kati na no bolingo. amor, anda no Toi tu peux amor. jamais te venger contre tes Você não ennemis. pode se vingar contra os teus inimigos. Avant de continuer parole, on a prouvé parole wana. Eu quero provar o que eu estou a dizer. Na continuer verset mais on a prouvé. Vou continuar este versículo, mas vou provar. Yo A mutu palavra. osala la prière avatar. Você que faz oração de Yo avatar. mona descellement avatar et comment Você vê okomi kozwango lokola okomi sango réalité ma a nzambe. realidade não. Otai le maître de feu, le maître de l'air. Obimisi okona Não, vou jogar. mokolo wana ezali. Aquele dia tá. Badessin mane ekosaka yo. So otali Clark otala bimisa moto na monoko na miso obi ndeko omekama na nzambe. Ta nzambe apesa yo moto. Deus vai dar fogo. Apesa. Vai dar. Na apesa ba écriture. Oyo ezoprouva prière osalaka. Que vão provar a. Osala bondoki. Você está fazendo bruxaria. Un peuple qui écoute la voix de Dieu O mal. povo que mal escuta a voz de Deus. Mal, mal, Mal. mal. Que escuta mal. Yebisa pasteur na bino wana. Diz ao teu pastor. Oyo apesa ko fo évangile. Wana frère par lobi na yo. Bongisa marche na kombo na Yesu. Anda bem em nome de Jesus. Sora teteme. Se ele colocar. Aya ba kopesa ba remède vão makasi. lhe dar remédios Oyo fortes. kosunga ye. Vão lhe ajudar. Yoka. Tanga na Romains chapitre 12. Romanos capítulo. Le verset 19. Versículo 19. Wana Yesu azoloba. Jesus está dizendo. Alobi ne vous vengez point vous-même. Não vinga você a ti mesmo. Bien-aimé. Yo ne bazolobela bien É aimé. a ti que está a falar. Mais laissez agir la colère. Mas deixa agir a ira. Car il est écrit à moi la vengeance É a mim pertence et a vingança la rétribution, e a retribuição. dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. Alors, omitika te osala vengeance yo moko. Não vinga na tua Oyo tomona ngo na film ya mindele. aquilo que a gente vê nos filmes. Bapare tata na yo. Mataram teu Yo ntango okoli, oke kokoti armé, oke koextermine bato na moko na moko. Jamais. Mambonaki bokreti ezalaka te. Bato basalaka mabe balinga kotikala orphelin babebisa libala na yo yo koyebisa nzambe nzambe justifie kosi na ngai nzambe nga asalaki bato na nini yo lelo epa nzambe nzambe nde nde juge ye nde akovange mpo na yo yo te moto okovange soki okomi kosala priere ke banguna no bakufa qui veut dire ke ozomona justice ya nzambe te donc yo ozwi place na nzambe olingi oagir de ta manière. No lugar de Deus e queres agir da tua forma. Nous sommes ensemble. Estamos juntos. Vous comprenez le verset? Estás entendendo? Tanga ngata na portugais. Pode ler no Au moins la prière au sala. Vai ver a Au sala avec incantation ça le savoir. Incantações sem Zamba apesa yo. Deus vai te dar. Abi tout ce que vous demanderez à mon nom. Aquilo que manda que pedir. Croyez que vous l'avez reçu. Creia que já recebeu. Après bisi nzambe. Mesmo que Nana posa libota na nganyo eu quero que sokufa. todo Ah, todos satis. morra. Mais yo sambisa me. Mas você. Ah, sambisa me. Donc on appelle ça que au pouvoir. Il y a autant kwa likola scorpion. Likola serpent. Likola milimo nyonso. Le pouvoir wana. Yo comment ko exterminer bato. Yo comment comment qui empereur. Il y a des chrétiens bo sa bi na ndako. La prière musu bo sala donc bo sala kindoki na kati ndako. Fazer bruxaria na casa.
ozoboma baboti no sans Você está savoir. matando os teus pais sem Tu as saber. reçu quel Dieu? Você recebeu que Tu Deus? avais reçu Maman? Recebeste Mamo? Tu avais reçu faux Christ? Recebeste falso Tu as Cristo? reçu qui Bouddha? Recebeste Tu as Buda? reçu qui? Recebeste quem? Hein? Tu as reçu qui? Recebeste quem? DS Os DS? ou que comment revenir en bas. Ou ídolo que você Parce que recebeu? si tu as reçu Jésus-Christ en Se toi, você recebeu Jesus Cristo em ti, qu'est-ce que Christ en a pour o ça? que Cristo fazia? Il chassait les démons. Ele chutava os demônios. Il chassait les démons. Ele chutava. Au comment on n'a aucune part Não verás dans la marche à Christ pendant 3 ans de marche. 3 anos de ministério. Bisika monta bela moto. Em nenhuma parte To abrisa tangomba. ou ele quebrou uma montanha, não. Eza manko soyo ka parole o comprendre bien. Estás a ouvir a palavra. Copier. Oza copier bilanda landa. Fotocopiador gosta de seguir. Hein? L'homme se salama na recommandation. Há outras coisas que não se Só faz que sem Nzamba recomendação. recomendou. Se o Senhor te recomenda. Peuple lelo o ba comprendre les paroles mabe. O povo hoje em dia Azoyo kama comprendre Deus, que. ele ouve, mas Au moins na kati église, você vê dentro da na kati igreja, assemblée, dentro da assembleia, batu basala ka pratique ya huile d'olive. fazem Le premier til le 30. óleo da unção desde o primeiro até o Bondoki. Isso é bruxaria. Kiramai, le premier til le 30. Bondoki. Do princípio até o fim. Isso C'est la sorcellerie. É bruxaria. Vous comprenez mal la parole de Dieu. Nós entendemos, vocês entendem. À la place de t'attacher des premiers til les 30, na kombo na Yesu, yo komi ko s'attacher na huile d'olive. No nome de Jesus você se coloca. Eza huile balandelaka. É óleo de cozinha. Eza huile lokola huile nyonso. É qualquer óleo comum. Mai bamelaka. Eza lokola mai nyonso. Mai wana eyakisaka. Soki Nzambe arekomande mosali na ye. Zwa mai oyo obondela mpo nango, pesa ye ame. Nde moto wana akobika. Zwa huile oyo obondela mpo nango, nde moto wana akobika. Botika kozwa biloko eza recommandation. Bokomisa ngo lokola habitude. Po wana osala idolâtrie. Yango somona tobi na biso tolela la miséricorde de Dieu sur son peuple. Eza na peuple oyo baza kodeshonore Nzambe. Lisasa eleki bino makasi. Répands-toi noki. Pwina bapasteur yango Nzambe alimbisaka bango. Nzambe alimbisaka bino bapasteur. Alimbisaka bino. Po bozokosa bana Nzambe. Nyonso wana mpona makuta. Mpona kozwa bandimi ebele. Para receberem mais irmãos, mais. Kombo ya Yesu esila valeur O nome de l'église. Jesus perdeu seu valor dentro da igreja. J'ai vu un namona mutu. Eu vi alguém Alingi asala accident. estava preso Na mutu kwa kumba. no carro que estava Mutu conduzindo. lengi etenga maboye. O carro que estava para ir. Moi je pensais que ntango okanga wana Eu pensei quando akobela notre sauveur vai Christ. gritar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ebi ekamwisa ngai. Olha, eu fiquei Wana ayokaka pasmo. nanga soni te. Eu não. Kimbangu. É Kimbangu. Jesus. Jesus. Natali na biwa. Eu olhei e falei, uau. Nabi qui est Kimbangu? Eu disse, quem é Kimbangu? Oh non, notre papa, Ah, não, nosso notre pai, sauveur. nosso Salvador. Nabi na likolo. Eu disse, lá em cima, Vem nascer. e aqui na Il n'y a terra, qu'un seul só sauveur. tem Salvador. Na likolo. Lá em cima, Vem nascer. e aqui na terra, Il n'y a qu'un seul só Dieu. tem Na likolo. Lá em Vem cima, nascer. e aqui na terra, Il n'y a qu'un seul só Père. tem Pai. Na likolo. Lá em cima, Vem nascer. e aqui Il n'y a na qu'un terra, seul só Fils. tem Filho. Na likolo. Lá em cima, Vem nascer. Il n'y a qu'un seul só Serve. tem Na servo. likolo. Aqui Vem em nascer. cima, e Il n'y a aqui, qu'un seul só peuple tem qui povo croit en Jésus-Christ. que crê em Jesus. Celui qui ne croit pas en Aquele que Jésus-Christ não crê em ne sera pas Jesus sauvé. não será salvo. Peuple oyo bazondimela biloko bakutimi ya bato. Acreditar nos costumes Bino mokolo wana na Matthieu 7:21 bokobela Seigneur 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 aba nayebi bino te. Vai responder, eu não vos conheço. Tama mosalaka. Olha para aquilo que Tala você connaissance na faz. wana Olha o teu bisaki. conhecimento para onde está te Tala levando. connaissance na Olha o wana. teu conhecimento. Tala onde está te connaissance na levando. yo. Olha o teu conhecimento. Oyo omonaki déjà okoma. Ah, que você. Yango bomona demon aye Por isso é que asimbi o yo. demônio vem e te toca. Ntango olobi au nom de Jésus Quando você fala em nome de Jesus, ole abima ao invés une de fois saiu de uma vez, aosalaka 5 heures de temps. ele pode fazer 5 horas. Moto abondeli 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 abandi oele menekana mamani abondeli ntina voix ekauki ye. Até a voz de cara. Demon akimi te. O demônio não vai Yo nolembi. Você que vai ficar. Demon akimi te otala oseka. O demônio vai ficar aí. Ebita zoba. Esse burro.
Mutatoki abondela bondela. caloria. Pourquoi? Yo moko za na marche ya mabe. Etambolela mabe. A tua marcha Oza orgueilleux. Você é orgulhoso. Oyoka la parole de Dieu. Você não ouve a palavra de Deus. Zamba kolia travers mosali na ye obeti kara. Vai traz. Yo lingi ba biso wa ke. A sua missão é Homme d'affaires. Quando moni que oui. Zamba za no ilongo. Aí você vê que Deus Bato apongo ba bonde. pessoas assim oram. Asisi ko bonde ala Para lipo. de orar quando Diabo ya o finyo diabo na vem e kingo. aperta no Ba pescoço. ko finya o bana fimbo su yango. Chicotear, Na biso vérité. Je dis la vérité. Eu digo a verdade. Nalaki na butu. Namonaki bafininga kingo. Nalangi Yesu na la mutu. É quando tem Jesus. Ina leke yo mabikisi yo. Ele é que tem. Talinga bia. Na botika ama ke le vérité na Vamos bikisi. deixar essa alma assim. Mutu oyo azoyoka la voix de Dieu. Aquele que ouve a voz de Deus. Azo comprendre la voix de Dieu. Ouve a voz de Deus. Le démon n'a pas le pouvoir de toucher son âme, son corps. De tocar no seu corpo, na sua alma. Bon, simba parce que on comprend le vent tocar porque você não compreende a voz de Deus. Chrétien moko ya boye. Cristão simples. Sans valeur. Sem valor. Chrétien moko na note. Cristão que vai na vem, que vai. Répands-toi bongo la moto. Arrependa-te e converte o teu coração. Pour mona nzamba sala ni basali, tomoni ba mosali moko mona na yeba na moki. Grande servo que Nzamba yebi. Deus não lhe conhece. Nzamba yebi. Deus não lhe conhece. Pourquoi ba pratique azo Por sala? quê? Por causa das práticas. Eh. Ce sont là quoi papa. Olha, seja inteligente. Un peuple qui écoute la voix de Dieu. Povo que escuta. Il y a les a voz écoutiers de qui font Deus. cela. A escritura. Onde vem tua connaissance? Onde é que você Onde vem tua connaissance? Onde? Ça a connaissance na wapi? Metes o teu conhecimento. Yo lingi ka oyo lingi. Você só quer aqui não é o que. Nalobaka eloko moko. Olha, Yo un peuple de Dieu, tu ne peux jamais imposer Dieu. Você que é o povo. Jamais. Não pode se impor. Quand Dieu te dit, tu dois te soumettre au landa, au vanda, au yoka. So lingo ka kete ngana teremi. Não, eu Yo ne faut landa boyoka ngai. Você que tem que ouvir o que está falando. Nzamba o renverser le match. Deus vai transformar o teu jogo. Vai transformar. Vai mudar. Komona te ke soki eloko moko ya malamu Nzamba tingi. Quando Deus manda algo, envia algo. Et quand je vous parle là, quando eu falo para vocês, quando je estou falando sens ma main gauche eu sinto a minha mão c'est esquerda remplie du feu. se colocar C'est cheia de rempli fogo. du feu. Está cheia de fogo. C'est la présence du É a Saint-Esprit. presença do Espírito Je Santo. sens qu'il est avec moi. Eu sinto que ele está com ele. Je pensais qu'on était à Você que pensa je que vais a penser eu dans estou ma vie. aqui, não é meu Donc il m'appuie pensamento. tel que je parle. Ele está me Il y a apoiando. une personne là, na bisika oyo. Aleka na makambo. Que está passando nesse Aofe na makambo. está vivendo essas Aofe na coisas. Está me mostrando. Abi continue à Ele parler. diz, continua a falar. Son cœur est comme sambisa O matama. coração dele está. Moto wanzo yo kona bisika, moto wanzo ko misambisa. A pessoa que está aí. Bo asela na makambo zolo. Porque ele faz o que está a Na falar. fongole mono mo pambate parce que Eu bisa não estou makambo. abrindo a minha boca à toa, não. Eu Vous sei avez o que estou décidé. a falar. Vous avez décidé. Là où tu es, quand tu reconnais la radio, pendant qu'on fait ça, on se fait ça. Pendant que tu es kilo mawa. Roka soni te. Dis à Dieu, yo kila mawa. Naeba kité. Nazanga qui connaissance. Nazanga qui connaissance. Nous continuons. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Il dit, Ele diz, Eboloba. ele diz, Ah, Yesu. Deus. Ba il est démon. Lhe trouxeram endemoniado. Ba il est mutu. Trouxeram Mais ba il est démon. mas lhe trouxeram da mão demônio. Mutu wana ba disciple ba bundani na ye. Aquela pessoa, os discípulos Bakoki te. lutaram. Ba ine ke ba Yesu. Atali kaka boye. Jesus olhou. Asala prière à 10 habitants. Não fez oração de 10 horas. Yanda ba ba parole. Ele só falava. Tanga lobi démon simbe Quando te. ele disse, falou algo, o demônio pegou. Se batalha bi. Os discípulos Envie olharam ce genre de démon. esse tipo de demônio. S'il faut les Se chasser, você quer enxotá-lo, il faut dans la gêne et tem que dans la ser prière. no jejum e na oração. Il faut qu'on quitte la peine à demande. Você tem que orar e jejuar. Donc on l'ouvre le démon. É assim que você Donc moi tout le monde dit la recommandation. Aquilo era recomendação. Yo comme ça gêne prière. Donc comme ça gêne le rôle à Agora Canada. você transformou o jejum como se Oh comment faut gêner un sentiment. Você jejua no sentimento. Manque hein, pour comprendre les paroles. Falta de compreensão da palavra de Deus. Et ça il faut que ça recommandation. Existem coisas que são Parce que dès tous ces temps-là, porque de todas essas les coisas, disciples, os discípulos pendant que je m'étais, não jejuavam. Babina Christ, comment ça Falaram fait-il? como é que é possível? Les disciples de Jean-Baptiste, Os discípulos de João Batista, bango ba gêner, eles ils jejuaram ba le baptême. e passaram Pourquoi il no n'y a batismo. Por que esse? Pourquoi ce n'était pas encore le temps? Porque não era ainda tempo. Pour ça n'attend moment Porque encore, deu tempo. les 5 minutes au bon de la Você supplication. tem que orar na sua Et là, c'est un moment encore, il faut qu'on t'appuie en combat. Et là, c'est un moment encore, il faut qu'on appuie à adoration. Et là, c'est un moment encore, il faut qu'on t'appuie à Tem jeûne. que entrar no jejum. You listen to me. Vocês estão me seguir. Comprenez-moi. Me entenda.
Comprenez-vous sur le besoin. Compreende a voz que está te falando. Compreende. Yo chaque jour au banda bitumba. Todo dia seu combate. Bitumba oyo bundaka. O combate Le premier qui est 30. do dia 1 até Tout le monde a voulu être mort à eu não vejo nenhum Yo ne gol. peux y aller. Você que cai. Pourtant au télémarché, lundi, Quando você mardi, levanta, mercredi, veut dire bazo beta yo. Yo so résister. você está resistindo. Bazo beta yo. Parce que quand yo kam. Oh, Nzambe, le banzambe elenge. olha, a palavra de Deus é bom. Il y a moyen ça le peuple de Dieu. Você que eu digo Quand sempre vous me para suivez, quando você está me je seguindo. demande toujours qu'un chrétien faut avoir enseignement ou sa fondation d'un chrétien. Un chrétien faut aller qu'un affermissement. Tem que passar pelo Pour vous permettre autant pour la que vai malade. permitir que Si você tu es mal affermi, se você avec l'église comprend mal la parole de Dieu. Você não vai que nem a igreja Christ dit, a palavra de Deus. après avoir baptisé ces hommes-là, Depois de batizar, enseignez-les. ensina-os. Donc, enseignement, oui, qu'on peut après O baptême, ensinamento que et será ça, enseignement, depois aussi do permettre batismo de toi aussi baptême. N'ayez vai ni à permitir tambola. que o homem que foi batizado aprenda a andar. Je pensais que tu allais dire Amen pour Eu moi. pensei que você ia dizer amém para Cristo. Non, vous pouvez mal le lobby. Eu estou a provar a palavra que eu estou a falar. La parole de Dieu, te le verrons avec des appuis. A palavra de Deus a gente fala com apoio. Avec les appuis. Com apoio. Alors bien, tiens, Eu disse, ceux qui ont résisté liboso na se diable, você resistir diante do diabo, il faut attirer dans nos repos. Appelle ce repos. ele tem que te dar repouso. Il faut qu'il y ait un musika na yo. Ele tem que distar de ti. Tawana fomo na mkimia. Nesse momento você tem que ver ainda a paz. Tawana lobby. Por isso que eu disse. Dema komye lobby. Da forma que a palavra. Ya pensé na ngate. Não é o meu pensamento. So tangi na mokanda, Se nós lermos no livro de so tangi na mokanda ya Jacques le chapitre 4. Tiago, capítulo 4. Na otanga ngona lingana Bible za na français. Eu vou ler em Lingala, mas a palavra Mikitisa liboso na Nzambe. humilha-te diante de Deus. Telema liboso na Satan. Levanta-te diante de Satanás. Pe akokimaka mosika na Ele yo. fugirá de ti. Bando banda obonde. Desde começar a estourar. Prière à combat les premiers les 30. Oração de combate. Mitala malamu ko. Ota kwandenge. Se repara. Ota connaissance no. Ota kwandenge. Tá conhecimento onde está andando. Kwa mutu moko za na kati na yo, tu as des péchés non Tem confessés. pecados não confessados. Comme quitter ça na Você kati na não yo. tem humilhação. Parce que les gens pareils, Porque pessoas au moins à banda prière à combat les você vem 30. começa com coração de combate. Otala E ye, eloko ya liboso. vai ver que na vida dele Eh, ainda akoza na bolingo, não tem amor. emibale, Segundo, aza orgueilleux. é orgulhoso. Donc epani anga na mort te, Dentro dele não tem Ami amor, kita apeti. não se humilha. amona lokola yenda koma Ele vê que ele é o mestre do fogo. so atebe wa. Quando ele faz assim, Uá! uá, as coisas vão e se mexem. Bible ezoloba yango. A Bíblia nos Ntango ensina. natelemi awa, Quando eu estou deporte efonga bibwe, dessa ya yango akoti yo, makela kombo na você Yesu. vai, sai em nome de Jesus. Ndenge abimi wana. Da forma que ele sai. Mokolo oyo akoya, No dia que ele vai ayaki voltar, moko, ele vira, boya vai double, mas virão dois. boya 7. Viram 7. Mokolo oyo akoya, mokolo oyo akoya. No dia que Donc virá. ake osala baentraînement, Ele foi ake orenforcer, mpona ya kosimba lisusu. Mpe mokolo akoya okosanti ke dimension ataki echange. Vai ver a dimensão mudou. eyokangamaka otikalaka be. Você está assim. Donc otikalaka be. obonda lokola donc obonda te motiaka makelele Você faz yango na obitala moto ota moto parte. asekisanga makasi naseki na obi nzambe kozanga koyele nzambe ta pepe ezokima yango asengasa Por miséricorde isso é que ele está pedindo mpo bato misericórdia. bacomprendre Porque as pessoas estão me compreendendo mal. mal Mal. mal Mal. nayoka église nayoka Eu église ouvi igreja. nayoka église obima na Eu estou pasteur ouvindo a igreja até com o próprio pastor. tinda Mas, tinda Bom, otinda já mandar fogo. eyesani Vai fazer. jésus est incapable de ta vie Jesus é incapaz na tua vida. alobi baoyo bandimela ye j'aime ce passage tomate elongo abiselaki croix lui oyo bazoba te na kala kombo na ye ntango baotambola na ye ata batieli ye poisson ata batieli ye poisson na kati na mai na masanga na bilei na biloko ata ye bilei wana ye moto wana akufa te ata emeli mai wana ye moto wana akufa te mais eza na moto oyo andimeli nde yesu andimeli nde yesu à comprendre qui est Jésus, à comprendre
demande qui est Christ. Elle dit que voilà ça papa na ngai. Voilà zali my savior. Voilà zali mon appui. Voilà zali mon soleil. Abi moto wana ata serva suye. Ata kopa suye. Ata ngoma liye. Moto wana kufa te. Moto wana sa batenge mitambo. Ate ye na moi. E na pokwa. E na tongo. Moto wana kufa te. Parce que waza kati na ye. Aleki poisson. Waza kati na ye. Aleki serpent. Waza kati na ye. Aleki kosi. Waza kati na ye. Aleki les anges de ce monde. Waza kati na ye. Asa supérieur de supérieur. Waza kati na ye. Asa plus fort que manzambe nyonso. Waza kati na ye. Asa na nguya makasi. Waza kati na ye. Ata baye mime. Ata baye mime. Koma simba ye. Bakoka te. Parce que na kati na ye. Elle dit si je vis, si je suis là, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. L'huile d'olive est qu'on sauve au thé. Maïs est qu'on sauve au thé. Le feu est qu'on sauve au thé. Au bout de la barrière est qu'on sauve au thé. Mais la seule chose qui va te sauver, qui va te sauver, qui va te ôter dans la force, dans les prisons, dans les condamnations, ce n'est que le nom de Jésus-Christ qui peut te sauver, qui peut te sauver dans ta difficulté. Le nom de Jésus a la capacité ya kolongola yo, ya kolongola yo, ya komemata lokola Enoch, amandaki bango likolo, à travers le Christ, il peut te prendre là, ato kufaki, et fait son mort. Et comme on a Yesu, et le dit comment on s'en sert au Kirigoyo, ce n'est pas le nom de Dieu qui va te sauver, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Et là, comme on entend venir le Bibisayo, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Même si tu cries Dieu, 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 tu ne seras pas sauvé. Mais quand tu cries Jésus-Christ, mon Seigneur, lève-toi, je suis abattu, je n'en peux plus. Il y a côté le main, pour la rédempteur, il y a côté le main, pour aller de la mbongue, elle dit Sambongue, tais-toi, elle dit Sambongue à Piakawana, tais-toi, elle dit Sambongue à Kufawana, tais-toi, elle dit Sambongue à Radiwana, tais-toi, elle dit Sambongue à Pareswana, tais-toi, elle dit Sambongue à Indokiwana, tais-toi, et c'est pas moto Oyo qui écoute la voix de Dieu et qui comprend aussi la parole de Dieu. Et cet homme-là, cette femme-là aura vu le salut, aura été sauvé. Sauf que la femme samaritaine, avant que le peuple l'ensemble, et ça parce que Ayoga qui est fou, après l'habité, c'est là ma compréhension. Cet homme ici est le Messie, et le Sauveur, et le Roi des Rois. Et ce jour-là, la femme avait rencontré celui-là qui s'élève d'entre les morts, qui s'élève d'entre les morts. Ici, quand Dieu est salité, il y a télémaka, il y a télémaka. Elle comprend sa vie. Fotowana, Alba Bengie, Bandantila, Aswani Bengie, Mumuni Mwema, Nandola Bengie, Maïsekia, Nandola Bengie, Zambe, Nandola Bengie, Zambe, Nabotika Bengie, Fotowana, Sangwayaka, Atamonguna Telemi, Atabayevele, Bakokate, Atabasangani, Bakokate, parce que Wazakati Nayo, Azak plus fort, que Wazon Manzoto, Azak plus fort, Wazan Motuoyo, Yenda Pesa Kakrema, Yenda Transformaka, Yenda Chanjaka, Yenda Pesa Kakrema, Yamalo Biete, Yomotozana Sofe, Yake Pananaï, Yakope Sango, et ce taux-là, là ne porte ôté, là ne porte ôté, là ne porte ôté, mais c'est l'eau de vie, pour Melima Inaye, pour Samaï Sili, pour Samaï Sili, pour Samaï Sili, alors bien que, alors mon nyonso, au sein de la Bikeko, par Marabou, on a la sorcellerie, on a la Kissi, on a la déesse, au Fukamelaka, Châtelet, Fruit d'olive, Loi du Keblawana, alors Bissika Yango, Yake Painaye, Yake Painaye, Yako Pesa au repos, à redécharger l'eau, à Mondoki, à redécharger l'eau, la condamnation, à redécharger l'eau, la sérénité, à redécharger l'eau, la Mondoki, à redécharger l'eau, la coutume, à redécharger l'eau, la force de Dieu sur mon lui, à redécharger l'eau, la tempête de Dieu au Kolowana, Yako Pesa les repos, Yako Pesa les repos, Yako Pesa les repos, et c'est le repos là, c'est le
l'éternité, c'est l'éternité, c'est l'éternité, c'est l'éternité. Et je crois à ce Dieu qui est capable de tout. Quand tu cries à Jésus, tu ne seras point déçu, tu ne seras point déçu, tu ne seras point déçu, tu ne seras point déçu. Ceux qui se confient à lui, n'ont jamais été déçus. Il dit que l'Éternel est mon berger. Adam veut mettre lui. Il a pour permettre d'être na katabana, na lenga, wazali berger na ngai. Yazobatela. Maman na yo, il peut t'oublier. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut te délaisser. Ton oncle peut mourir. Mais le Père que moi je sais, il ne peut jamais t'abandonner. Le Père que moi je sais, il peut te prendre comme ta mère. Il peut te prendre comme ta mère. Quand je vois ces portes dans le vue, je vis la signe de bénédiction qui s'est entrée là. La délivrance d'une tempête qui veut survenir dans ta vie. Quand je te parle, je ne parle qui parle. Tu m'as réglé dans notre niveau. Tu m'as réglé dans notre niveau. Dans la dimension de la tu es libéré. Tu es libéré. Parce que cette nuit, elle est devenue pour toi. Et je crois cela. À la capacité de changer l'histoire, de te ramener là où il n'y avait pas l'espérance. À Dieu, Lydia, je te dis aujourd'hui, ça va te transformer. Mais qui t'a touché? Alors il y a qu'un assis sur le conduit, même les jeunes, les condamnations, ça s'écrise. Si tu le vois de Jésus, la voix de Jésus, fais couper les chaînes, les condamnations, tout est rien, toutes les barrières, toutes les barrières. Je te rassure, comme on a Jésus, dans ma côté, dans la merci, il a refait sa vie, jusqu'à Dieu s'attend. Donc Jésus, et sois dans son peuple, parce qu'il est tout pour nous, il peut faire tout, autant qu'il fait. Yes. Samba haute niveau. Je te rassure, de l'eau, Azopa Moussa, Izolinayo, je te rassure, de l'eau, Alosisa, on est la Siona, je te rassure, de l'eau, Azolomola Seriba, je te rassure, de l'eau, Azolomola, Batonyo, Batonyo, Palu Basenalo, de l'eau, je sens la vie des autres matins, le fait de Dieu, il transforme, je sens la puissance, la casse-maillot, le tadéchi, les bactéries, la tomée maillot, les nappes de choquéo, à Komatisayo, à Zokomola, retranscrire la carte, notre Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement.
Que Dieu bénisse sa parole. Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Deus abençoe. Zambe apambola maloba na ye. Que Deus abençoe. Que Dieu bénisse sa parole. Dieu Dieu bénisse sa parole. Aplauda pela glória do nosso Senhor. Non, nous continuons, ne coupez pas. Tu as 8 minutes. 8 minutes à Pamba. Ainda faltam 8 minutos. Tu as 8 minutes, nous continuons. Ainda faltam 8 minutos. E lebrecamos. Aleluia. Aleluia. La prière que A oração que nous allons faire tous ensemble. vamos fazer juntos. Tu vas dire à Dieu. Você dirá a Deus. Ce soir, j'ai eu la connaissance. Essa noite eu também conheci. J'ai compris d'autres choses que je ne comprenais pas. J'étais envoûté, j'étais ensorcelé par les faux ministres, par les faux serviteurs qui m'avaient enveloppé dans leur complot, dans leur liée démoniaque. Mais Seigneur, je te rends grâce, je te rends grâce, parce que ce soir je suis libéré, je suis délivré, je te rends grâce. Bien-aimé, élève ta voix, en grâce, en gloire à Dieu, en grâce, en gloire à Dieu. Élève son nom, élève son nom, élève son nom. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lift your voice, lift your voice, lift your voice, lift your voice, lift your voice. Parce que tu es Dieu, Seigneur, tu es le roi des rois, papa. Kimisa Manalo, Sanjola Manalo, Netwa Manalo, Yosali Zambe, le Gondi Masanje Seigneur, Atombo Nikombo Nayo, Yosali Zambe Yahweh, Eto Yahweh, Yo Presina de connaissance Yahweh, je veux le délivrer à Seigneur, à mon poids de Seigneur, à Combo Neslusia, incomparable Dieu, incomparable Dieu, je lève ton nom, car que tu es Dieu, car que tu es Dieu, Yosali Papa, O Panzanjila, Ibangana Chalo, O Panzanjila, Ibangana Chalo, O Panzanjila, Ibangana Chalo, Papa ya Tombo Nikombo Nayo, Papa ya Kubisi Kombo Nayo, Ozali Zambe, Mesdames, bon la musique soit mieux. Laissez merci, laissez merci. Oh, I worship you. Oh Yahweh, thank you my Lord, thank you my Savior. Merci Yahweh, merci Yahweh. Thanks God, thanks God, thank you my Lord, thank you Jesus, thank you God. Hey Yahweh, appréciez merci, appréciez merci, appréciez merci. Parce que tu as opéré, parce que tu as agi, parce que tu es manifesté. La commune est spéciale, la commune est spéciale. Tomba Manayo, Sanzola Manayo, Netwa Manayo, Yono Bomalite, Yono Bomalite, Yotika Linzambe, Yobo Papa, Yosamo, le roi des rois, Kimisa Manayo, Sanzola Manayo, Netwa Manayo, Yahweh yo brisé, yo tomboli, yo brisé, yo tomboli, yo effacé que nous sommes occupés, yo vesti à Silla, yo délivré dans mon poilelo, yo opéré Seigneur. Merci mon Dieu, merci my Savior, tu es digne de cela, 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 tu as changé, tu as changé, tu as opéré. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Listen to me. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Lord. No king of the king. Listen to me. Toute personne, toda pessoa, ouais, bandaki ko salela coutume to tradition mabe, que estava no costume numa maldição, un peuple oyo, se você era povo, bandaki ko yoka voix nzambe, que ouvia as vozes de Deus, bandaki comprendre yango te, mas que não compreendia, qui veut dire quer dizer, de fozo bondela, por vezes você orava,
na bato baza pembeni na yo ya kotisa bango makelele ozobondela epesi priere epesa solution ye bitumba ezomata kaka se komata defo ozobondela osi priere olali na butu bazolanda bambangu na bandoto bazofine bakingo des fois okomisaki huile d'olive lokola puissance lokola guérison na yo obakaki kombo na yesu des fois yokwaka na mai makasi koleba kombo na yesu des fois otiaki fona makasi epa paster epa mutu mosongolo pakala ondimelaki makasi koleka ta kombo na yesu bien-aimé là où tu es ozokanga na mboka ozali na kosenga na yo otika telefone na yo te zwa position malamu soki yo mpe ozalaki moto oyo obandaki kobondela na priere na yo nzambe boma banguna na ngai o mama leki na ngai o papa na ngai o bandeko na ngai boma bango il dit que tobondela mpo na baennemi na biso ndazolo bango yesu kristo abi priez pour vos ennemis abi aimez-vous les uns eza moto oyo po bopartage nde fois moko mais les autres là eza baennemi na yo bato balingaka yo te na ntango oyo so osalelaka yango bisika ezwami yo oza na amérique oza na europe oza en afrique oza na océanique oza na asie ofukama bisika ezwami yo yo moto oza awa ozopusana liboso soki oyebi osalela makambo wana opusana liboso awa opusani kote oyo na osenga moto oyo aza na kamera simba kamera po tozotelema tovanda esusu te soki oyebi osalela yango atoza cameraman tika yo yaka kote oyo deja azoki connaissance mpona makambo oyo na kati ya fermissement ya akende kozwa poste wana soki oyebi osalelaka doctrine oyo oyebi kozalaki mutu moko donc tu faisais des choses qui rendaient pas gloire à Dieu prière ne koma lokola mutu lokola nganga mutu osala incantation donc yo bomaka bato ebisiki ezwami yo okopusana liboso ofukami esunga biso mpe na translatre E vamos continuar na nyonso oyo nalobi biso ozoyoka ngai em tudo que eu falei, você que está na pays oyo ozali no país em que você está, yo kofukama você vai se otie loboko moko na motema vai colocar a tua mão no sa loboko na motema coração, colocar a tua mão nyonso no mbai na coração, motema osimbi yango no coração, tokosala priere moko ensemble e vamos fazer uma oração. tia maboko na motema Coloque a tua mão no parce que coração, alobi ete porque ele diz que otika te não deixa mutu aséduire motema na yo que alguém se mais lorsque yo otikaki motema no ezala mas quando séduire você deixa o teu alobi coração selon séduire, Matthieu 6 segundo Mateus alobi 6, là où est ton trésor c'est là où est ton cœur mais yo aussi trésor na yo oyo expose yango ta ndenge basakanaki na foi na olha yo como brincar com a tua fé. ta bapratique osala Olha as práticas que você tala fez. bapratique osala Olha as práticas que você na fez. manque ya connaissance Na falta de lelo conhecimento. oyoki Hoje você ouviu. bisika ezwami yo Onde você está? yo moko na motema Você sozinho oyo no seu baparole na coração, kati ya no seu motema na coração. yo Vai falar wana palavras para eyokana ti. kozoyokana te Que a tua voz se ouça, mas você não tivesse a se ouvir. lelo oyo Fala mwana com Deus, sosoli Deus. Hoje eu estou nandimi a kosalela tomar yo conhecimento, eu aceito nandimi te kolanda servir. yo Eu estou a aceitar nandimi te kotosa seguir. yo Eu estou a aceitar nase repentir na faute na ngai Eu me po ete arrependo das naboma minhas bato erros. Porque nayinaka eu matei bato pessoas. nakomprendaki Eu évangile pessoas. mabe Eu nazwaki ouvi. foi na Eu ngai compreendi mal o natiaki yango na evangelho. huile d'olive Eu coloquei a nayebika minha yango fé nde onde ebikisaka unção. natika Eu kombo na sabia que era yesu só ele que dá nakontaka moto salvação. na place na Esqueci yesu o nome de Jesus. mais lelo Eu oyo conto mais contra as Nada coisas do que de contigo. Mas Kusali hoje eu yango. aceito a trabalhar na Banda tua kusali obra. sambo na kati Começa ya a yo. orar dentro de ti. Oremos em nome de Jesus. yakalelo moninga nanga kolo yeswa kobengaka yo ye azali lobiko na yo yaka lelo koboya te ndeko yaka ye yaka lelo moninga nanga kolo yeswa kobengaka yo ye azali lobiko na yo yaka lelo koboya te ndeko yaka ye yaka lelo moninga nanga
nanga kolo Yesu akobengaka yo ye azali lobiko nanga yaka lelo koboya te. Kosa la prière au elongo na ngai. Você fará essa oração comigo. Oko répéter kaka ba parole. Vai repetir. Oko loba yango na motema. Vai falar com todo o teu coração. Alobi na like 10. Ele diz no livro de Okolinga nzambe na bokati. Amarás o teu Deus na com toda a tua makasi força, na yo, toda a na tua mayele na toda a yo, tua na inteligência, sagesse na toda yo. a tua Donc sabedoria. okotisieni na kati na Vais yo. colocá-lo dentro de ti. Osa la prière oyo. Você fará essa oração Na force nyonso. com toda a tua força. Na force nyonso. Com toda a tua força. Sala preuve ici que zone. Fica pronto a dizer. Na mboko zone. Sala preuve ici que zone. Sois prêt. Sois prêt. Fica atento. Nous allons répéter la parole. Você só vai repetir essas palavras. Yahweh. 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 Na ye pai na yo. Na ye pai na yo. Na ye pai na yo. Na 13e nuit oyo. Na 13e nuit oyo. Na 13e nuit oyo. Il y a 40 jours et nuits. Il y a 40 jours et nuits. Il y a 40 jours et nuits. Pendant ba jour etikalaki. Na mitangu isaki malamu. Na yebaki te. Pratique o ngana sala. Makambo ngana sala. Papa ngana bonde. Papa ngana okamaloba na yo. Lorsque bandeko sala bonzoto. Bandeko sala bonzoto. Oyo zo karte ngana yo. Mais lelo. Na sosoli. Pour abandonner. Coutume nyonso. Tradition nyonso. Ya mokili. Oyo zo ekarte ngai. Oyo zo longolo ngai. Na kombo na Yesu. Yawe kobanda lelo. Na songoli monoko na ngai. Ngai Paul. Na koza ya sustelite. Na doctrine ya mabe. Na mosala ya mabe. Na bondoki. Na kolula. Na kokopie. Na kombo na Yesu. Na boyi mosala molimo. Na boyi bondoki. Na boyi pratika mabe. Na boyi kutime. Yambanga lelo. Papa. Otika ngai te. Na mitike pa na yo. Na mipesi nyonso oyo ngai. Kosalela yo. Papa na kosala. Oyo ozoyebisa ngai. Oyo eza conformément dans la parole de Dieu. Na koagir conformément dans la parole de Dieu. Na koloba conformément dans la parole de Dieu. Na kobondela conformément dans la parole de Dieu. Na kotambola conformément dans la parole de Dieu. Komandalelo. Ana kosaka maloba. Ana kodekare. Ana kosaka sopa. Ana kodekare. Dekare pona sinalo. Na komo la situation. Chacun maloba. Soit décision on a. Tanga komo ya loko nyonso. Nalobi tanga komo ya loko nyonso. Oyo bandeko kosala. Pratique nyonso. Oyo bandeko kosala. Tango osobondo ozoyoka ngai. Tanga nyonso bandeko kosala. Tradition ya bondoki. Inconscient, volontaire. Banda kotanga yango. Pe koya yango. Tanga yango koya yango. Tango ozobondela.
ozo déclaré ozo sakama na makambo nyonso bade kosala inconscient volontaire selon enseignement oyoki ozokoya ozorefuse olia na kozela kangola ngai ekolo yesu mosimana kangola Que la silence de Dieu règne dans l'assemblée. Lift your hand. Père de gloire, par ta sainte onction, na onction oyo pesaki na puissance Yahweh, ya kokota prière oyo ya 40 jours et nuit Seigneur, parce que na kati ya prière oyo pesaki biso te po ezali la miséricorde de Dieu sur son peuple. Papa, je déclare ceci, par cette autorité Seigneur, comme tu as envoyé tes enfants, non vers moi, mais en toi, Seigneur, parce que je suis qu'un simple instrument, Seigneur. Papa, je déclare, papa, mon tonnion soit à côté de moi, pour te manipuler.
étoile na bango po ete abebisa étoile na bango aséduire mitema na bango lolenge bafukami elakisi nini bango bakiti yo tombwami bango bafukami yo zwi possession o nyonso akoya po asimba mitema na bango asimba ame na bango et je déclare na kombo na Yesu Mesia bakutana na yo. Amen. Papa bisika bakotia matambe na bango bisika bakokendaka papa yo ozala assurance na bango papa o permettre te n'importe quelle personne n'importe quel enseignement ou ezo confesser kombo na yo te eyiba mitema na bango au nom de Jésus. Papa kobanda lelo lolenge bandimi kosalela yo babandaka kosalela yo mais bazalaki kati na ignorance bazalaki lokola Nicodème azalaki un sacrificateur azosalela Nzambe mais en réalité andaki koservir yo te parce que azalaki na conduite ya malamu te mais leloko bayoki bacomprendre papa eloko nyonso ekotelema po ete empêche bango balanda yo papa na telemeli yango au nom de Jésus. Et je déclare là maintenant, tu seras la tête, tu seras la tête, devant ta famille tu seras la tête, devant les coutumes tu seras la tête, devant la sorcellerie tu seras la tête, devant toutes les tempêtes diaboliques tu seras la tête. Que maintenant tu es la tête et non la queue, dans le nom de Jésus. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, je suis libéré. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Est-ce que tu peux manifester le signe de joie, le signe d'un victorieux, le Dieu qui agit, qui s'est manifesté? Amen. Et nous sommes arrivés vers la fin. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Amen. Zambi hapa. Amen. Et namoni eseme koti kati na moko moko. Zambi asali. C'est comme ça. Et je vous conseillerais aussi, comme que Dieu m'a donné encore cette opportunité, d'encadrer aussi, de donner l'enseignement. Là, on entend ça, là. Pode faltar dinheiro, mas não perca nenhum dia. Affermissement au bandi. O afirmamento que se você fugir um dia, não olha mais aquela vê o que resta em frente. Diante de Deus não é. Diante de Deus ele pega tudo. Queira o ato que você deseja. Se você não obedecer a voz de que Deus segundo se você não está firme, vai voltar no mesmo. Mas quando você pode dar elementos, quando vir a tempestade, vai saber como se proteger. Não vai se curvar. Por isso é que eu te chamo você para vir participar. Eu sei que pela graça de Deus, le frère Joël osala ba audio ba enregistrement mais ba audio na capacité ya WhatsApp tozana moya kotinda wote wana koluka bancien audio na pesa na ya WhatsApp tout moko na kotindela bino et mtu aussi opportunité ya ka porte za ils ont opportunité za pesi eza mission on nzamba pesi eza dernière émission na pona vie eza dernière émission na pona vie soki yo ngaki oza mutu awa você que é daqui. N'habitez celui qui nous a bâti dans le sur le col à l'âme chronique. Vous avez pris 5 après 20 après 30 ans. On a comment agir. Tout le monde déjà fait de la côte dans ce modèle. Donc, on a pris 50 ans. On a pris 100 ans. Tu es invité. Amen, amen. Donc, Yangoana, ça c'est pour ta vie. Ça c'est le privé. La pétition est de l'autre côté. Non, je dois prendre un temps manqué. Ton temps est ici là. Il y a beaucoup de monde qui il y a une différence dans ta vie. Vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant. Vous êtes pratique on a Bible mais baso puyone. Vous êtes à niveau.
Olha o nível. Moto atambola mabe. A pessoa está andando mal. Autre gars qui me colle lobby. Donc il y a des faux pasteurs. Há falsos Où pastores. ça pour appuyer les peuples dans les malheurs, dans les mauvaises choses, dans les fausses traditions. Nas más tradições. Où ça est loco oyo et ça. Você está fazendo aquilo que não é bíblico. Mais il y a un commissaire comme on l'a habitude. Mas você quer Tellement il n'y a pas évité. À la connaissance de beauté. Também não tem conhecimento daquilo. Está fazendo que está te encorajando. Naquele dia você e ele terão. Mais le colo comprendre ah. Mas como você j'aime défier Dieu le souci. Enfer et Dieu le souci. Yango wana simba Yesu. Un enfant de Dieu, il faut la nourriture. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Il est la parole de Dieu. L'enseignement est la base d'un chrétien. Un chrétien sans affermissement, ou la l'équipe n'a prismaté, mais vous avez l'équipe n'a prismaté, vous avez maintenant. Vous avez quand même un niveau bon de là, vous avez un don à pécher au cher de l'autre. Quand vous savez l'abomination, vous m'avez dit que sa connaissance sont gagnés dans la classe de la chair. Donc, sa capacité intellectuelle de Nicolas Cher. Lorsque Nicolas Cher, Oyo, ils ont amené la classe cette parole, cette Bible, vous tout est versé pour le temps. Il faut l'aide du Saint-Esprit. Je veux comprendre les versets car mon père il a insisté malade. Pour le cas d'abrismaté, la paix c'est cher, yo jeune. Yo papa, yo mutu oyo oleka na prison te nano kutu te obimisa biloko oza na kati na yo mauvais marche na yo obimisa yango donc osala nzambe oza na mauvais marche no kote oyo oza mpe na marche ya kriste kote oyo abeni wata bongo na apocalypse baza batiede aza misho aza mifwa aza na katikati ozala bongo te moto aza na katikati alobi akosanza akovimiri donc okende ma chemin wana to okomi na porte bayebi nalingi tozala nzambe alingi yo akondane yo te nasambisi yo te na juge yo te na nyonso wana jésus christ il était venu pour les injustes, pour ceux-là qui ne marchent pas bien, pour ceux-là qui ne se conduisent pas bien. Ayaki pour la incrédule, ayaki pour la injuste, ayaki pour la juste. Mais pour la juste, déjà pour ça pour les pour le côté. Mais pour la mutation injuste, ayaki ignorant, ayaki pour le côté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On perd de l'eau. Les contrôles vont s'enlever. N'a pas répété phrase quoi. Ce qui aura raté mon moment quoi. Il va que aura raté ma ramboté. Il a raté mon 5 jours. Et ça n'a pas tout. Et ça n'a pas. Et surtout n'a pas. Beaucoup de mes amis ont été livrés. Ah oui, ça m'a peuple. Et le quoi aborder les points maintenant pour le peuple. Na kati ya rassembler peuple na ye et puis na kati ya peuple wana il faut kuti bezala te batambola na sainteté bazala pire nde yango sokotaki na point donc tout ce que j'ai parlé ici j'ai toujours dit que nazwaka ta ntangonga te je laisse le Saint-Esprit atambwisanga et oyo alobi awa je suis sûr au nom de Jésus Dieu avait prophétisé pour chacun de nous ici. Ça apesa ki prophétie pour na moko na moko awa. Tout le monde a mona ki coupable na bisika oyo. Et puis un moment vrai kotikati na yo. C'est ça la parole de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On va nous acclamer pour la gloire de Dieu. Et vis-à-vis des conditions de travail que j'ai no meio da condição de trabalho que estamos a fazer, et ce que je dirais, o que eu direi, et comme vous nous voyez là, como vocês estão nos ver aqui, c'est le ministère que Dieu a donné. É o ministério que o Senhor nos entregou. Je vais toujours continuer de le faire. Sempre vou continuar a fazê-lo. Aujourd'hui, j'ai 5 ans de cela. E hoje eu tenho 5 anos. En train d'aller et travailler. 5 ans ans dans les réseaux sociaux. 5 anos nas redes sociais. Donc je bénis Dieu. Abençoa o Senhor. Quand vous voulez nous soutenir, nous aider, n'hésitez pas. Faites-les en cachette. Faça. Faites-les
cachette. Ça la montée la mieux ça va toi. Ça la montée en cachette. Quand tu vois que Dieu t'a touché, au limite au ça offrande moi pour l'exemple. T'as constat en cachette. Parce que l'offrande, ils ont la puissance en casse de vie. Tant on s'en va de l'offrande dans le corps. Tant on est ok pour tout l'offrande mon corps. Qui veut dire aux pesa manza mbele kumbe. Amoni que oui, son serviteur a travaillé qui en vrai bien. Et à moto lobaki. On peut nous soucier. Et à Mouana, yom to suivre vidéo oyo, aussi link oyo, lien oyo, partager en gros. Dans le commun Nzambé. Et puis n'a pas voulu se tourner oyo, l'église oyo, on a fait ce petit signal, et autant de sa prière au mouvement. Que Dieu bénisse les pasteurs résidents. Les pasteurs résidents, na Congo Nesu, c'est pas pour la Bible nous allons que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Boutika na kimia, des projets de paix et de bonheur, nous à la carte Nadino. Au nom de Je vous demande juste d'aimer ma chaîne et de partager ces messages, ainsi que de vous abonner sur ma chaîne Ministère de la Repentance TV, Ministry of Repentance.